bikin hidup lebih baik. Berjumpa lagi dengan saya Paulus Wiratno, tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Dan hari ini istimewa, today is very special because in the studio we have a special guest far away from Colorado, Peggy Harling. Selamat datang, welcome to Making Life Better. Thank you, Paulus. Thank you for having me here. Terima kasih Pak Paulus, terima kasih untuk menyambut saya di sini. I heard shortly about what you said this morning in the chapel about developing the center of your joy. Yes. I love that. Ya, tadi pagi saya mendengar Ibu Peggy menjelaskan mengenai bagaimana pusat sukacita dalam otak saudara itu berkembang. Dan saya ingin sekali kita mendengarkan bagaimana mengembangkan sukacita. So just before that, will you explain who you are and what you do to our listeners? Yes, absolutely, Paulus. I am an author and a speaker. Saya adalah seorang penulis dan seorang pembicara. And so I primarily write books to give women hope. Terutama saya menulis buku-buku yang memberikan harapan untuk para wanita. But my most recent book, How to Listen So People Will Talk, dan buku terbaru saya itu berjudul Bagaimana Cara Mendengarkan Supaya Orang Lain Berbicara, is good for both women and men. adalah bagus untuk wanita dan pria. It encourages them to learn to listen to each other. Memotivasi mereka supaya mereka bisa saling mendengarkan. Boleh saya tanya, mengapa Anda tertarik menulis buku untuk wanita? Why are you interested in writing books for the women? Well, because God really called me to do that at a young age, and I want to create resources for them that give them hope. Jadi Tuhan yang memanggil saya untuk berbicara tentang itu, dan saya jadinya ingin sekali menulis sesuatu untuk memotivasi mereka. So, is there any reason, that you really have a passion for helping women to meet Jesus like that? Yes, I have a passion to help women meet Jesus because as a little girl, I grew up in a home that was very abusive. Ya, saya sangat punya bergairah sekali untuk mau menulis tentang itu, untuk memberikan motivasi kepada wanita, karena saya sendiri tumbuh di dalam keluarga yang sangat keras. Jadi apakah Anda adalah seorang wanita atau waktu masih kecil pernah mengalami abuse? So, have you ever experienced abuse when you were little? Yes, very much so. From the time I was very tiny little girl, like age 2, I experienced sexual abuse and verbal abuse and physical abuse. Waktu saya berumur 2 tahun, saya mengalami kekerasan seksual. And also physical abuse. Yeah. So, when you remember that, Yes. and now you already married with many children and Yes. grandchildren, what would you say to your to the woman? Because like in Indonesia, we have a lot of cases where girls were abused sexually or verbally or physically by dad or by uncle or by Yes. somebody else. Yes. Apa yang harus ibu katakan untuk anak-anak yang pernah mengalami abuse? For many girls, when they experience abuse, it leaves them hopeless. Buat kebanyakan wanita, ketika mereka mengalami kekerasan seperti ini, itu membuat mereka tidak punya harapan lagi. I felt hopeless. Saya merasa tidak punya harapan. But I began to learn that I could cry out to Jesus and He would hear me and He would help me. Tapi saya akhirnya belajar bahwa saya bisa menangis dan berteriak kepada Yesus karena Dia akan menolong saya dan menyembuhkan saya. And so as I began to deal with the memories of my childhood, Jadi ketika saya mulai untuk berhadapan dan menyelesaikan masalah-masalah saya waktu masih kecil, and the trauma that I dealt with as a child, dan trauma yang saya alami waktu saya masih kecil, then I needed to bring that to Jesus, dan saya tahu bahwa saya harus membawa itu semua kepada Yesus, and I needed to ask Him to heal me. dan saya perlu untuk bertanya kepada Yesus untuk menyembuhkan saya. Each of us are created with a joy center in our brain. Setiap dari kita diciptakan dengan suatu pusat sukacita di otak kita. And it's the part of our brain that develops when we are tiny little babies. Dan itu adalah satu bagian dari otak kita yang tumbuh mulai dari waktu kita masih sangat kecil, seperti masih bayi begitu. And as a parent or a caregiver looks at that baby and looks in their eyes,
Dan ketika seorang yang merawat bayi itu melihat ke matanya bayi itu, and the baby sees the eyes of the parent light up and sparkle, setiap kali itu terjadi, bayi akan melihat kepada orang tuanya atau orang yang sedang memegang bayi itu dengan sangat berbinar-binar. they know that they are loved and their joy center begins to develop. Bayi itu akan mengetahui bahwa dia dicintai dan akhirnya pusat sukacita di otak mereka mulai berkembang. And if their joy center develops well, then as an adult, when they experience difficulty, they can return to that place of joy. Nah, kalau misalnya bagian dari pusat sukacita di otak mereka itu bertumbuh dengan sangat baik, ketika mereka dewasa dan mengalami hal sulit, mereka bisa kembali ke satu titik pusat sukacita itu lagi. My question, pertanyaan saya, when was the first time you realized that you need that joy? When was the last time that you realized that your joy center was abused because maybe of your experience in the past? Yes. The first time I began to realize that was when I was an adult, actually. Wow. And I began looking at something is wrong with me. And I don't have as much hope as I wanted to have. Jadi pertama kali saya mengetahui atau menyadari itu adalah sebenarnya ketika saya sudah besar, ketika saya sudah dewasa dan mengalami hal sulit, saya mulai menyadari bahwa saya menganggap itu sangat sulit dan saya sulit sekali menemukan sukacita. Ini pertanyaannya, kalau selama beberapa tahun sebagai remaja putri, pengalaman buruk itu terus terjadi, bagaimana situasi hidup Anda? Because you realize when you become adult, right? Yes. Now, so how you went through your life until you realize that you need to restore your joy centers? You know, I think I thought I think what I did is I loved Jesus and I went into ministry and I worked very, very hard. Jadi And I was always racing and running. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya punya kehidupan yang sangat cepat. Saya selalu bekerja dengan keras, tapi saya juga berpartisipasi dalam pelayanan dan saya mengasihi Yesus. But deep down in my heart was aching. Tapi di dalam hati saya itu selalu sakit hati. And then God allowed another trauma in my life in that I went through cancer. Dan malahan Tuhan mengizinkan trauma lainnya terjadi dalam hidup saya karena saya pernah menderita kanker. And when I went through the journey of cancer, God allowed these memories from my childhood to come to the surface so that I would deal with them. Dan ketika saya mengalami penyakit kanker itu, Tuhan mengizinkan semua memori yang saya pernah rasakan waktu saya kecil untuk teringat kembali supaya saya bisa menghadapinya dan menyelesaikannya. And so then I began to get down on my knees every morning and say, Lord Jesus, I need you to heal me. Dan akhirnya apa yang saya lakukan adalah setiap pagi saya berlutut dan saya minta Tuhan Yesus untuk memulihkan saya. And Jesus asked me to praise him in spite of the fact that I was so sad. Dan Tuhan menyuruh saya untuk terus memuji Dia walaupun saya sedang dalam keadaan sangat sedih. And so I decided I will begin to praise God, and I would praise him for all of his character traits. Like I would say, God, I praise you because you are almighty, because you are beautiful, because you are caring, because, and go on. Dan saya akhirnya mulai memuji Dia untuk siapa Tuhan itu. Jadi saya akan bilang bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu besar, Tuhan itu bisa melakukan apa saja. And as I began to praise Jesus Christ, his presence came close. Dan setiap kali saya mulai memuji Tuhan, kehadirannya bisa saya rasakan. And he allowed me to begin to feel his love. Dan Dia membuat saya bisa merasakan kasih-Nya. And I began to realize that as I looked to Jesus, his eyes lit up when I came into his presence. Dan saya tiba-tiba menyadari bahwa ketika saya melihat kepada Yesus, matanya Dia berbinar-binar seperti anak bayi tadi. And so he began to heal my joy center. And the more I praised him, the more he healed my joy center. Dan Dia mulai memulihkan pusat sukacita dalam hati saya. Dan semakin saya memuji Dia, semakin Dia mampu memulihkan pusat sukacita dalam otak saya. Saudara-saudara, kita baru saja mendengarkan dari Ibu Becky Haling bahwa apapun trauma saudara di masa kecil,
Tuhan bisa menyembuhkan. Just I want to say to our listeners that doesn't matter how bad it's your experience in the past. Right. Jesus can heal us, right? That's the Absolutely. point. So Powerful. what is the step for our listeners, for example, now that some of them really still struggling how to get it? What is the steps to go to Jesus and receive healing? I would say first and foremost, begin to cry out to Jesus and say, Jesus, I long for your healing. I want to know your love. I want to know your forgiveness. Yang paling pertama yang harus dilakukan adalah mulailah dengan datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, pulihkan saya. Saya ingin sekali Tuhan memulihkan saya. And declare out loud with your mouth that you believe that Jesus is Lord. Dan deklarasikan dengan mulut saudara bahwa engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. That he can and will heal you. Bahwa dia bisa dan akan menyembuhkan Anda. That he does love you and call you precious. Bahwa dia mengasihimu dan memanggil engkau istimewa. As you declare it with your mouth, the Holy Spirit allows you to believe it in your heart. Ketika engkau memperkatakan itu dengan mulutmu, maka Roh Kudus akan mulai bekerja dalam saudara. Amin. Saudara-saudara, siapapun saudara hari ini, Anda yang sedang mendengarkan program ini dan saudara membuat keputusan untuk dipulihkan sukacita hidupnya dengan cara menerima Yesus, membuka hatimu untuk menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saya akan berdoa. We want to pray for any listeners right now who want to open their heart to receive Jesus and get healing, especially in the area of the joy of their life. We will pray. Okay. Will you pray for them? Yes, I would love to. Saudara-saudara Anda yang sedang mengatakan, Tuhan, aku mau dipulihkan sukacitanya, taruh tangan di dada. Kita akan berdoa. And please pray for our listeners who want to receive Jesus and those who really want to get healed. Lord Jesus, we love you and we worship you, and we ask right now that you would be with every listener out there, especially those who have been hurt. For every woman out there who feels like her life is hopeless right now, would you meet her where she's at? Would you allow her to open her heart and say, Jesus, I need you today. I need you to forgive my sins. I need you to heal my heart. I need you to heal my pain, and I need you to restore my joy and hope. And Lord Jesus, we praise you that you are able to do this because you are the joy giver and the hope giver and the one who gives us life. Amen, amen. Thank you, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Untuk saudara-saudara yang baru mendengarkan program ini dan saudara mungkin masih perlu counseling dan doa, jangan lupa hubungi nomor telepon setelah acara ini. Dan kami senang bisa berbincang-bincang dengan saudara. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.